Shalom, salam mencuah-cuah man banta krina senina dengan turang ibas gelar Kristus. Jumpa kita ibas renungan guna minggu Advent si petelukan tanggal 15 Desember tahun 2024 enda. Kata dibatasi seman banta ibuan ibas kitab Matius bindu 25 ayat si pemenas seku ayat si pe-10 telukan. Tapi ope si oge karena kata dibatasi jadi palas renungan tak indah. Mari perlebih si persado kurta toto kita. Kuasa kelang atindu kap sinemani dengan pengasup kami. Sekubas pak seenda o Tuhan. Guna ersikap ngaloken karena katandu. Si banci pagagahi ukuras kini tekan kami. Dengan si pengasup kami. Guna tetap ertima. Ibas kerahan Kristus si pedua kalikan. Maka o Tuhan ngeranalah kam pakai kendu kemahandu sila serta enda kesandu si badia ngerana arah ia guna petang kas surah-suradu. Ibas gelar anak nu Yesus Kristus kami toto. Amin. Kekalian Tuhan kata dibatasi sehman banta yogekan kami Matius bindu 25 ayat sada seku ayat 10 telu perumpamaan karena 10 kala sing muda bagenda isina. Ibas paksa kini rajan surga bali ras 10 kala sing muda. Isa ganina lampuna jenari laos ia ngalo-ngalo kala empo. Ibas si 10 kala 5 kala lenge, 5 kala pentar. Si lenge ibabana lampuna tapi la ibabana mina persediaan. Si pentar ibabana lampuna resmina persediaan na tare botol. Perwahan melawan maka resi impoe mundu-undu ia kerina jenari tunduh ia. Tengah berngi terbagi sorar lebuh nina enda si empon dai alo-alo lah ia. Maka keke sing udang-udang dai kerina ipe sikap na lampuna nina sing udang-uda si lengeman si pentar. Man kami min siti minandu sebab nimpet atena lampu kami. Alawi sing udang-uda si pentar lanai karibias minak kami adiman bandu deba. Maka ulin tukur minak nduku gede. Asum ia lawas nukur minak reh si empoe. Sing udang-uda singgo sikap ni maisa bengket ras si empo kuingan singgo isikapkan guna kerja jenari pintun i eruk. Kenca bagera sing udang-uda si lengendai. Erlebuh ia nina. Oh Tuan, Tuan. Talangi min pintun enda gelap bengket kami. Ngaloi si empoe. Tuhu-tuhu lakam kutandai. Jenar nina Yesus. Dage ersikap-sikap lah. Sebab laya tehndu warina. Tapi jamna Tuhan re. Secenda. Kata dibatasi seman banta alu tema ersikap ngalo-ngalo kerehan Tuhan. Senina dengan turang ibas gelar Kristus. Apai kam si pernah lupa. Misalnya ridiate lupa mabahanduk. Atau lau sate kutiga lupa mabadompet. Atau mungkin pernah kam kidaram kacamata. Lupa kam jata mandu. Canggolatih kam daramisa kepeken leket ngebas takal kacamatan dai. Kekalian Tuhan pengelako lupa bancir ban kita teridah bagi kalak motu. Lika pengalaman sekala sing uda-uda. Si tading ibas kos-kosan lantai 4. Pasada paksa kencadung masa liburan kuliah. Laban cilang mulih me iya ku kos-kosen na. Paksa libur ngo berakhir. Maka berkat ia ikutan nari menuju kos-kosen. Entah kai de bayi-bayi na ku tanari. Jarak ku tanah ku kos-kosen lit 2,5 jam. Encase iya ibas ingan kos-kosen na iidah teman nama iyang ko beratan. Maka isampati teman nandai yang ngangkat barang-barang na sekulan tay 4. Encasah i lebih-lebih pintu kamar na
Kidara mia ijange kubahan kunci kamar kos kueda tena. Lalap la idat nanggope gargarina isitasna. Makai teleponina nandena ikuta. Kepekan kunci daita dingbanna datas meja. Sanga Athena berkat lupa yang masuk kencaku tas. Athena dai bancimin ia masuk ku kamar kos istirahat bagi-bagi luah manteman. Enda terpaksa darami tukang kunci melebeh. Kekalian Tuhan pernah kangen enda jadi pengalaman pribadi ndu. Subuh enda ibas masa lalu entah ibas masa si genduari. Kaingin enda si jadi penyebab kejadian enda. Tentur kita kan kurang fokus ibas ersikap. Bicara fokus mindai sing udah adi mulih ngate ku kos-kosan. Harusna si pertama persiap kena makap kunci kamar. Maka pesikap na barang-barang si man baban. So kai pe ibaba adi labu baba kunci lo banci masok ku kamar barang-barang si babandai. Bas kini teken pe perlu kepeken kita ersikap. Ugan dia cara tersikap gelah bas paksa keren Kristus pagi si pedua kalikan atan kita ngalokan keselamatan. Mari lazar kita rah perumpamaan si bantuan Yesus. Kekalian Tuhan perumpamaan si sehken Tuhan Yesus endang ngerana karena bengket ku kini rajan surga, kini rajan di bata. Igambar kenalit dua kelompok sing udah ya. Dua kelompok sing udah enda radu-radu ni mai pengantin si dilaki. Maka berbeda 5 sing udah cara nersikap ras 5 sing udah si deban. Enda desken persiapan manusia ngenda ngalo-ngalo kerhentuhan Yesus pedua kalikan. Si pemena kelompok sing udah si lenge bodoh. Lalit persiapan na basertima. Bas ayat palimakan ikatakan maka melawan maka reh si empoe. Maka nggo mundu-undu jenari tertunduh ya kerina. Rempet tengah berngi lit sora lebuh ngatakan maka si empon daing ko reh. Keke mau 10 na sing udah enda tapi 5 sing udah si lengendai. Nggo nandang ini 4 Athena lampuna. Lah babana persediaan na. Babana lampuna tapi lah babana mina persediaan na. Maka kaisi terjadi mina na keri pengantin si dilaki nggo nandang ise. Pindo na kape mina man singuda-nguda si pentar si maba persikapan persediaan mina laka berena. Maka terpaksa ia nukur mina. Tarun nukur mina pihak dung nalanay ya banci bangket kubas ingan si isikapkan. Senina dengan turai basgelar Kristus kelompok diberu si bagenda gambarkan kegeluhan perpulungan sila ersikap bas paksa keren Tuhan. Sila bom persiapkan pusuh ras kini tekena. Kala Kristen sebagai persikapan na terjeng persikapan si tridasa jangan cak. Tapi lah seku persikapan si penting nakal kini teken ku Tuhan. Kini teken ku Tuhan iandingkan ras mina lampu ya mina lampu sing udah dai. Sing udah enda babana lampu lah babana mina persediaan. Bali ras kala Kristen KTP ya. Ku gereja ngia tapi kini terkena lah paguh. Lampu si ibaba sing udah tapi bas cakap Indonesia pelita. Lampu si ukurna kiti asa tapak tane ngenca.
maka 3 jam ngenda ngencatahan. Engkai maka bancila seukur 5 singuda-nguda sila ngendai. Nikapkan minak tambahan. Padahal ngom idahna pelita tapi lampu kitik kelnge. Endam nuduhkan. Maka la ia fokus bas ersikap. La ia pentar. Berbeda ras kelompok diberusi peduakan. Si gelari pentar bijaksana. Ibas ia ertima. Amin dia sempat ia radu-radu tertunduh. Tapi lid ibabana persediaan minakna. Nuduhkan maka enggo ia sikap alu mahuli. Ibas nimai keren pengantin si dilagi. Arkiteken krina nggo ipersiap kena. Maka banci ya bangketku ingan singgo isikapken. Dalam hal enda emkap kini rajan surga. Dage kekalani Tuhan diberu si pentar enda. Emkap gambaran kalak Kristen si ersikap. Ersikap pas nimai-nimai keren Kristus mulihkan. Kalak si bagai tentui dalan kena perbanan si muhuli. Tutus tiar kini teken. Tertegi jan harnanam kehadiran na ijapape. Jadi pasu-pasu ya bagi singenate Tuhan. Makanya kalak si bagai igelari pentar bijaksana. Jadi 2 kelompok singuda-nguda enda merupakan persingat ngendaman manta. Kai dage pesan si banci si peti. Pesan si banci si peti emkap. Bas nimai Kristus mulihkan. Persikapan pusuh dauh ngenda pentingan asangan persikapan kula. Tapi si teridah. Antaram kala Kristen ibas masa ertima terlena yang ikutkan pengajuk doni. Lupa ya maka kerina si bas doni enda pagi taringkan nge. Maka kai siakap na perlu. Kai siakap na meriah ngelako kencak. Guna memenuhi kebutuhan hidup. La peduli juga carana. Bagaimana ilakokan. Kalak si la pagoh kini teken naman Tuhan. Labo sita katawari Kristus era mulihkan. Banci pagi, banci kedun, ras terusna. Sebab ni na pebas ayat 10 telu. Laitah duwarina, tapi jam na Tuhan re. Tapi labo kap kuje fokus ta. Kita labo fokus karena wari ras jam keren Kristus. Melainkan fokus guna ersikap endam. Sini ajuk man banta. Fokus guna ersikap. Bicara dekah denga gia. Entah lain dekah naripe. Tetap nginda harus ersikap. Adi salah fokus ya. Salpok. Kap si banci lenge. Terpagi-pagi lalap ku gereja. Minggu sirah aja ya. Ninta ka misalnya. Sebab lit ka dahin doni si penting. Dahin doni epe. Perlu kange ilakokan so adilakar dahin. Labotuhu la karinari lit siman pangan. Ate. Sehkaku minggu simbaru. Jika pelalap lengan lit dahin. Maka sekali nari aja. Ninta. Lalap bagi. Erti malabo soal waktu. Dekah dengar entah lang. Tapi soal kai siban kita tupung kita nimai. Perbahanan kai ngenda silakokan. Lit kade bakala ersura-sura ia. Kenca pagi lanair dahin. Canggo pensiun. Maka atena aktif ku gereja. Ngendeskan diri. Ibas dain-dain pelayanan. Ise matah sa umur sekalak jelma. Baan sikap lengah seh sura-sura ngoleben ngadap mentuhan. Lengah seh pensiun go sakit. Lanai ngasup ku gereja. Apalagi melayani Tuhan. Mamage. Dage ibas nimai keren Tuhan mulihkan. Mari pentar kita ke keleni Tuhan. Pentar kita memprioritaskan kaisi pentingna. Oh lamin kita terlenai bahan kesenangan doni.
Olah sempat kita ibabai ego, gengsi, ya. Kini kan jangan ukur. Marhat kal kita puji-pujikan, marhat kal kita penggurui. Semaka krina siakap imbang, pandita pe siakap imbang. Arkitekan lanai kita ibahan jadi penggurun. Rukur kita. Olah sempat kita terlena ibas kubang dosa. Bali ras diberusi tertunduh dai. Ibas nimai-nimai keren Kristus. Olah sempat tertunduh kini tekenta. Salah fokus kita mertina. Tapi sikapkanlah kerina. Semaka alu bagela nai soal man banta. Katawari gia Kristus reh. Sebab kita ngor sikap. Ibas Yesaya 26 ayat 1-6 si jadi ogenta iturikan. Kugakin biak kalak sir sikap. Ijanina Tuhan. Ayat 3. Ibrekan dukap damai si tuhu-tuhu. Man kalak si tetap ukurna dengan sirna leman bandu. Kata enda nurikan. Maka lin ulih. Ya. Ulih si brekan di bata kempak kalak. Sir tetap ukur erna leman di bata. Kaya enda ulihna. Ulihna emkap kemenangan ibas di bata nari. Maka mari dage si buka la pusuta. Sialokan kata persingat enda. Memang adi mengandalkan kebeluhan ta. Rekuras gagah ta. Sada pe kita enda labo serta. Bas geluhkan kini tekenta. Tapi mari si pino gagaman Tuhan. Relasi ras Tuhan harus tetap terjalin. Ertotor kebaktin ikut pelayanan. Terus harus silakokan. Silatih dirita. Latih pertendinta. Buwe gia hal-hal sila bagi ukur. Siusurlah terus ngikutkan Tuhan Sebab tu kita lin ulihna. Kemenangan bas Kristus nari. Jadi sekerajaan ta. Maka kekalini Tuhan minggu enda igelari minggu Advent si petelukan. Tole kita iazuk gunar sikap bas nimai. Nimai keren Kristus mabai kita terus pengarapan kahap. Maka ibas pak sana papagi. Kini latihan ta ngelakokan si benar si sueras praten Tuhan. Kini genggengan ta ngelawan pengajuk si jahat. Mereken keterkelinan man banta kap. Sebab kini tekenta enggo teruji. Pak saerti maenda labo berlaku man kalak singuda saja denga. Tapi man kalak singo metua pe man krina jelma bagelah. Adi ipercayakan di bata kita sada dahin. Dahi kena alu tutus. Tempat-tempat dahin guna Tuhan labo guna manusia. Entah kai gia deba tantanganna. Entah harus gia kita berkorban bas dahi kendahine. Latih, keri, meling, ya. Lek sadanari D, LKMD, si terakhir ED, dame. Latih gia, keri gia, meling gia. Ingatlah, laboy sia-sia. Sebab tilit upah ta emkap dame bas di batanari. Maka ulah tanggungi. Pas dahi kendahin si mahuli. Sebab lit ije proses sin jadikan kita bijaksana tapi pentar. Engkaikin maka perlu pentar gelah bas ngantusi perbahanan di bata lah kita terlalu cepat menghakimi diri ras kalak sideban bagepe minter kita menyimpulkan situasi. Misalnya rah pinakit siakap arah pinakit ulah sianu tama-tama nakal kami ateta piasidahi ka guru si baso. Atau mungkin masalah ekonomi. Minter kange si kait-kait kenras kalak sirna baate man banta. Piah kita balas dendam. Dagigilah pentar kita perlu ngenda kita tetap meganggang dalankan kata diwata. Ingat ikan hidup berenang melawan arus. Tapi ikan mati ikut terbawa arus. Artinya kalak sing geluh bas kata di bata yang geluh ya cana dahin na emo melawan arus gelah olah seri ras doni si gelap indah
Tapi kala singgelo rikutkan sura-sura pusuhna saja, tentu ikut terbawa sura-surana, dung nabali ras ikan mati. Tuhu banci ngelabo kita sempurna. Ya, ibas kita geluhkan kata di bata bas geluhta. Tapi te kita penemani di bata tetap ngenda lid. Nandangi kala si tetap setia ras patuh. Ngikutkan kai si perintah kena. Cenari mari tetaplah mengisi wari-warita alu aktivitas si Arguna. Pakailah kesempatan silit alu menghuli. Gelana ula kita bagi kalak lenge si menyia-nyiakan kesempatan. Kesetiaan ta ngikutkan perintah Tuhan. Ras ngelakukan si ngena atena. Mekap wujud persikapan ta. Gunan jagai keselamatan singo ibrekan Tuhan man banta. Sebab ibas kerehan Kristus si pedua kalikan. Ije mempepagi. I timbang. Atan nge kita bangket kubas kini rajana entah lang. Arapan ta keri namin kita ngalokan keterkelinan idur di batanari. Amin. Mari ras kita toto si pedogagaman Tuhan dalankan katana. Toto kita. O Tuhan di bata Bapa kami, ernalem ate kami man bandu saja Tuhan. Kunang geluhkan kata di bata, ibas kegelun kami si tep-tep wari. Sebab tangkas iteh kami, maka labolit gagah kami, labolit kengasupan kami, guna terus ngelakukan si benar, si menghuli, adilabokin arkite-kiteken, kesandu si badia sinampati dengan bimbing kami. Maka ajar-ajari dage kami Tuhan, segelahna geluhkan kami katandu ibas kegeluhan kami, sueras pratendo saja kai sidahikan kami, cenari geluh kami, jadi tama kemuliaan man gelar Tuhan. Ibas gelar anak Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Selamat Minggu Advent si petelukan Tuhan si masu-masu.